नमस्कार बंधुरा हासि खुशी रान्नाघरे आपनादेर सकलके स्वागत। आज के आमी चले एसेछि आपनादेर काछे आरो एकटी रेसिपि निये। एटी खेते जेमन सुस्वादु और बानानोও खूब सहज। आजकेर रेसिपिटी हलो माछेर डिमेर पातुरी। माछेर डिम दिये आमरा साधारणत बड़ा झाल टक कषा एगुलोई करे थाकि, ताई आज आमी आपनादेर देखाबो किभाबे सहज उपाये माछेर डिमेर पातुरी करा जाय। ताहले चलुन देखे नेওয়া যাক आजकेर এই रेसिपिटी। माछेर डिमेर पातुरी बानानोर जन्य एखाने आमी 300 ग्राम माछेर डिम नियेछि और नियेछि पेঁয়াজ और काँचा लंका कुचि। प्रथमे आमी माछेर डिमेर मध्य दिए देब परिमाण मतो नुन, हलुद गुঁড়ো, लंका गुঁড়ো, सामान्य चीनी। एबार दिए देव पेঁয়াজ और काँचा लंका कुचि। सर्वशेषे दिए देव सर्षेर तेल। एखन सब मशलार संगे माछेर डिमटिके भालोभाबे माखिए नेब। माछेर डिमटी सब उपकरणगुलिर साथे माखानो हये गेछे। एखाने आमी आगे थेके सेके राखा कला पातागुलिर मध्य मशला माखानो माछेर डिमगुली दिए भालोभाबे फोल्ड करे नेब। एखाने आमी कोनो रकम सुतोर व्यवहार करिनी, आपनारा चाइले सुतो दिएও बाँधते पारेन। ठीक এইভাবেই आरो 3টি কলা পাতার মধ্যে মাছের ডিম দিয়ে আমি ফোল্ড করে নিয়েছি। এখন একটি ফ্রাই প্যানে কিছুটা তেল দিয়ে তেলটি গরম করে নেব। তেলটি গরম হয়ে গেছে, এখন কলাপাতায় মোড়ানো পাতুরিগুলি দিয়ে দেব। এখানে আমি 2টি কলাপাতায় মোড়ানো পাতুরি দিয়েছি, একসঙ্গে সবকটা দেব না, ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকতে পারে। আর গ্যাসের ফ্লেমটিকে মিডিয়াম টু লোতে দিয়ে রাখবো 10 মিনিট। 10 মিনিট পর অপর পিঠটি উল্টে দেব। আবারও 10 মিনিট রেখে পাতুরিগুলিকে নামিয়ে নেব। এখন আমি আপনাদেরকে একটি পাতুরি খুলে দেখাবো পাতুরিটি দেখতে কেমন হয়েছে। এটিকে একটি ছুরির সাহায্যে কেটে দেখাবো। বন্ধুরা, আমার এই আজকের রেসিপিটি একদম তৈরি গরম গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করার জন্য। আমার আজকের এই রেসিপিটি কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলের নতুন সদস্য হয়ে থাকেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করুন। আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করুন,